दोस्तों अब जुनू का दौर भी है, चांदनी भी तुम भी हो। जुनू का दौर भी है, चांदनी भी तुम भी हो। बहुत दिनों पे फिर इतनी हसीन रात मिली। हजार बार कफन सर से बांध कर निकले, हजार बार तेरी राह में हयात मिली। गजल वो भी किसी शायरा की जबानी, जिंदगी की राह में जिंदगी ही जिंदगी। आइए गुजारिश की जाए इस वक्त एक ऐसी शायरा से जिसके हर अंदाज में और हर उसकी आवाज के हर पहलू में कोई न कोई एक जिंदगी का हुस्न छुपा हुआ है। मैं मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। शाइस्ता साहिबा, देवबंद की सरजमीन पर मेरी हाजिरी हुई है। जो भी सुनाऊंगी आपके लिए नया होगा, बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। चार मिसरों से आगाज करती हूँ अपनी शायरी का, उसके बाद मुकम्मल गजल सुनाऊंगी। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें। मस्त हर वक्त वो संदन की तरह रहता है, मस्त हर वक्त वो संदल की तरह रहता है, यानी उड़ते हुए बादल की तरह रहता है, यानी उड़ते हुए बादल की तरह रहता है। उसकी बातों पे मैं किस तरह भरोसा कर लूं, उसकी बातों पे मैं किस तरह भरोसा कर लूं। होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मैं अपनी जगह ले लूंगी, मेरी जगह खाली है। थोड़ा सा बेदार हो जाइए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। और 4 मिसरे और हाजिर करते हूँ, मुलाजा करें। देखें, हर शजर से हवा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती। प्यार करने की भूल मत करना, इस मरज़ की दवा नहीं मिलती, इस मरज़ की दवा नहीं मिलती, इस मरज़ की दवा नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप हज़रात ने अपनी मोहब्बत से नवाजा छोटी सी शायरा को, और लफ्ज नहीं मिल रहे किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें। कांच की तरह इशारों में बिखर जाते हैं, कांच की तरह इशारों में बिखर जाते हैं, धूप में अपने ही साए से ये डर जाते हैं, धूप में अपने ही साए से ये डर जाते हैं। लड़कियों आज की लड़कों पे भरोसा मत कर, लड़कियों आज की लड़कों पे भरोसा मत कर, ये तो कांटे की झनकार से मर जाते हैं, ये तो कांटे की झनकार से मर जाते हैं, ये तो कांटे की झनकार से। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब हाजिर करते हो, मुलाजा करें। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। और ये शेर भी
हाजिर करती हूँ। बहुत ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, कि अब इस दौर में लड़के जवां होते नहीं है और मोहब्बत करने लगते हैं, जवां होते नहीं है और मोहब्बत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में। ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, कि अब इस दौर में लड़के जवां होते नहीं है और मोहब्बत करने लगते हैं शराफत के उसूलों से। और गजल का ये शेर भी हाजिर करती हूँ, देखें। तेरे गमों को संभाला है अमानत की तरह मैंने, बहुत अच्छे। अमानत की तरह मैंने तेरे गम को संभाला है, तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, अमानत की तरह मैंने, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। खुदा के बंदे को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा के बंदे को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा का डर नहीं होता, नमाज़ी नहीं है और इमामत करने लगते हैं, नमाज़ी नहीं है और इमामत करने लगते हैं शराफत के उसूलों से। और गजल का आखिरी शेर, मुझे लगना चाहिए कि मैं देवबंद में पढ़ रही हूँ ये शेर, देवबंद की सरजमीन, और मेरा ये शेर हाजिर करती हूँ, देखें। शराफत के उसूलों से किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। अरे राया, मैं हाजिर बहुत करती अच्छे हूँ। शाइस्ता साहिबा, क्या कहने, वाह वाह। किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं शराफत के उसूलों से बगावत करने। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं बिल्कुल गीत भी सुनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ एक गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में और हाजिर करती हूँ, मैं पेश करती हूँ, मतला हाजिर करती हूँ। देखिए, मैं गीत भी सुनाऊंगी, आप गजल भी सुनिए, मैं पेश करती हूँ मतला। देखिए, मतला हाजिर करती हूँ, मुलाजा करिए। मिलजुल के मोहब्बत के, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। वो मुझको सवारेगा, मैं उसको सवारूंगी, वो मुझको सवारेगा, मैं उसको सवारूंगी,
مل جل کے محبت کے دن ایسے گزاروں گی. اور یہ شعر حاضر کرتی ہوں، دیکھیں. ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی، ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی، ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی. جس چھت پہ وہ کہہ دے گا اس چھت پہ اتاروں گی، جس چھت پہ وہ کہہ دے گا اس چھت پہ اتاروں گی. ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی، ہو لاکھ ہوا دشمن اس بار پتنگ اپنی. جس چھت پہ وہ کہہ دے گا اس چھت پہ اتاروں گی، وہ مجھ کو سنوارے گا. اور یہ شعر حاضر کرتی ہوں. پردے سے چلے ہو تم لیکن ذرا سوچو تو، پردے سے چلے ہو تم لیکن ذرا سوچو تو، پردے سے چلے ہو تم لیکن ذرا سوچو تو. دن کیسے بتاؤں گی شب کیسے گزاروں گی، دن کیسے بتاؤں گی شب کیسے گزاروں گی، وہ مجھ کو سنوارے گا. اللہ مدد تیری میرے لیے کافی ہے، اللہ مدد تیری میرے لیے کافی ہے. میں اور کہیں جا کر دامن نہ پساروں گی، میں اور کہیں جا کر دامن نہ پساروں گی، وہ مجھ کو سنوارے گا. اور مقطع کا شعر بھی حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کریں. ہے نام ثنا میرا دیوانی تمہارے ہوں، ہے نام ثنا میرا دیوانی تمہارے ہوں، ہے نام ثنا میرا دیوانی تمہارے ہوں. کوئل کی طرح تم کو دن رات پکاروں گی. ارے واہ واہ واہ. اچھا میں گیت سناتی ہوں. میں گیت سناتی ہوں. گیت کا ماحول بنانے کے لیے صرف ایک مطلع ایک شعر میں اور تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے. میں پیش کرتی ہوں، دیکھیں. میں ڈوب گئی جن میں، میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں، میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں، میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں، میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں. آنکھیں ہیں میری لیکن، آنکھیں ہیں میری لیکن آنسو یہ تمہارے ہیں، آنکھیں ہیں میری لیکن آنسو یہ تمہارے ہیں. میں ڈوب گئی جن میں کہ کبھی گھر سے اے لڑکی مت نکلو، بندھن کے کبھی گھر سے اے لڑکی مت نکلو، بندھن کی مت نکلو. دل آنکھوں میں رکھتے ہیں، دل آنکھوں میں رکھتے ہیں جتنے بھی کنوارے ہیں، دل آنکھوں میں رکھتے ہیں. دنیا یہ سمجھتی ہے ہم ڈوب چکے ہوں گے، دنیا یہ سمجھتی ہے ہم ڈوب چکے ہوں گے. حالانکہ ابھی ہم تم، حالانکہ ابھی ہم تم دریا کے کنارے ہیں، حالانکہ
तुम دریا کے کنارے ہیں میں ڈوب گئی جن میں کرتی ہے اس کی کچھ تصویریں میں نے بنائی ہیں پیش کرتی ہوں دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے 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 اور یہ کیا بن مزے کرتی ہوں اچھا نہیں لگتا ہے دن یہ سہانا اچھا نہیں لگتا ہے دن یہ سہانا بنتی کروں تو سے میری بات نہ بھلانا بنتی کروں تو سے میری بات نہ بھلانا جاگے پیار ڈستا ہے دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے اور یہ بن بھی حاضر کرتی ہوں صبح کو بگیا میں پھول نہیں مہکے صبح کو بگیا میں پھول نہیں مہکے تیرے لیے ادھر ادھر آنکھ میری بھٹکے تیرے لیے ادھر ادھر آنکھ میری بھٹکے رہ جائے دل میرا دل میں سسک کے رہ جائے دل میرا دل میں سسک کے تم نہیں اب تو پیار ڈستا ہے دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے اور گیت کا یہ بھی بند روٹھ گئی نندیا تو رات بھر جاگے روٹھ گئی نندیا تو رات بھر جاگے دھول اڑے برہا کی اکھیوں کے آگے دھول اڑے برہا کی اکھیوں کے آگے تم ہمارے دیش میں تو دل میں دلاگے تم ہمارے دیش میں تو دل میں دلاگے دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے اور گیت کا آخری بند پیش کرتی ہوں گجرا سجاؤں نہ میں بندیا لگاؤں گجرا سجاؤں نہ میں بندیا لگاؤں ندیا کی طرح دونوں اکھیاں بہاؤں ندیا کی طرح دونوں اکھیاں بہاؤں گجرا لگاؤں نہ میں گجرا سجاؤں نہ میں بندیا لگاؤں ندیا کی طرح دونوں اکھیاں بہاؤں بنا سجنا کے سسرال کیسے جاؤں بنا سجنا کے سسرال کیسے جاؤں ڈولی ڈستی ہے ہار ڈستا ہے دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے اکھیوں کو تیرا انتظار بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھائی ندیم شاہ صاحب آپ تشریف لے آئیے ایک فیصلہ سنائیے دیکھیے اس مشاعرے کو راکی